Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои бозиҳои даври даҳуми чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи Олӣ ва имрӯз дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе дидори даври даҳум бо иштироки дастаҳои Бархчӣ Ҳисор ва ҳамчунин Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ баргузор мешавад. Ёдовар мешавем ки баъд аз начандум танаффуси тӯлонӣ ниҳоят рақобатҳои Лигаи Олӣ ҳам ҳоло баргаштанд ва мо шумо дар ин давр якчанд бозиҳои муҳимро мебинем. Албатта имрӯз Хуҷанд Бовахш дидор мекунад дар шаҳри Хуҷанд. Бозии онҳо аллакай баъд аз нимаи аввал поён ёфтааст. ҳосилот боиси равшан ки ин рақобат ҳам ҳоло дар арафаи баргузорӣ аст ва бозии сеюм бошад бо иштироки дастаҳои Бархчӣ ва Панҷшер ҳоло оғоз мешавад ва мо бо шуморо як бозии хеле хуб ва ҷолиб бо иштироки ин дастаҳо интизор аст. Бозигарони Бархчӣ бо либосҳои кабуд ва Панҷшер бо либосҳои сабз имрӯз рақобат мекунанд. Ёдовар мешавем ки бинобар сабаби тамрину аз нафсозии сабзаи майдони варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор акнун барои чанд муддат дастаи Бархчӣ бозиҳояшро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мекунад. Ва ҳоло чун ҳамеша пеш аз оғози рақобат суруди миллии кишварамон садо медиҳад. биёед гӯш меандозем ва баъдан гузоришро боз идома медиҳем. тамошобини азиз, бармегардем ба идомаи гузориши мустақими худ аз бозии даври даҳуми чемпионати мамлакат ки Бархчӣ ҳоло бо дастаи Панҷшер рақобат мекунад ва ин бозии сеюми рӯз аст ки дар даври даҳум баргузор шуда истодааст. Ва бинандаи азиз, имрӯз албатта барои ҳарду даста ҳам бозии аҳамияти хеле ва хеле калон дорад. мо шумо метавонем ин рақобатро ҳоло тамошо кунем. дар асл дар ин даври мусобиқа бозиҳои муҳим ҳам ҳастанд, аз ҷумла дерби шаҳри Душанбе бо иштироки Истиқлол ва клуби марказии варзиш Артиш ки ин бозӣ пагоҳ баргузор мешавад. хуб, биёед ба айти дастаи Бархчӣ таваҷҷӯҳ мекунем. дарвозабон Маҳмудзода Шаҳобиддин таҳти рақами 27, рақами 15 Бахтовар Ғаюров, рақами 24 капитани даста Абдурауф Ғаюрзода, рақами 19 Мехдод Розиқов, 21 Рустам Камолов, рақами 8 дар марказ Ҷовидон Хушвақтов, рақами 77 Юнус Исматуллоев, да Абубакр Сулаймонов, 63 Шерзод Раҷабов, рақами 9 Билол Бобоев ва рақами 81 Шаҳбон Наимов. Сармураббии дастаи Бархчӣ Юсуф Рабиев аст. айти дастаи Панҷшер дар бозии имрӯза дарвозабон рақами 24 Петер Сародӣ, рақами 17 Равшан Азизов капитани даста, рақами 19 Александр Нгонган, рақами 22 Кристофер Буне, рақами 13 Қурбонбой Шералиев, рақами 11 Этеме Онана, 20 Дуриан Нгангу, рақами 9
Франк Нонга, рақами 10 Муҳаммад Расулуддинаев, 7 Маҳмуҷон Шафиев ва рақами 14 Давлатбек Саидаминов. Сармураббии дастаи Панчер Боир Эгамбердиев аст. Айти-доварум дар бозии имрӯза бо роҳбари дараҷаи якум аз шаҳри Ҳисор Мурод Шарифов аст, ба ӯ Акмал Гуриев ассистент рефери ФИФА аз шаҳри Турсунзода ва Вафо Қараев ассистент рефери ФИФА аз ноҳияи шаҳри Нав кӯмак мекунанд. Товари чаҳорум Аслиддин Тағоев аз ноҳияи шаҳри Нав аст дар бозии имрӯза. Ба доварум ҳам барор мехоҳем дар бозии имрӯза ва мо шуморо фикр мекунам як рақобати хеле ҷолиб ва диданӣ дар пеш аст. Хуб, чӣ тавре ки болотар ишора кардем, бозиҳои дигари давр бо иштироки дастаҳои хуҷанд, вахш ва ҳосилот истаравшан ҷараён доранд. Қисми аввал ҷараён дорад. Ин бозиҳо соати 17:30 шурӯъ шуданд ва ин бозӣ бошад соати 18 ҳоло оғоз гардид. Тамошобинони азиз, ва фикр мекунам дастаҳо ҳоло нияти ба даст овардани як натиҷаи хубро доранд. Назар ба Панчер, дастаи Барқчӣ омодагиаш баъд аз танаффус фикр мекунам хубтар ҳам ҳаст, зеро шогирдони Юсуф Рабиев аксари онҳо ки узви дастаи ҷавонони 20 солаи кишвар ҳастанд, ду бозии расмӣ байналмилалӣ доштанд ки бо дастаи Беларус анҷом доданд ва ҳар ду бозӣ ҳам мусовӣ ба поён расид. хуб, оғози рақобат аст, тамошобинони азиз, оғози рақобат ва фикр мекунам барои ҳар ду даста аҳамияти хеле калон дорад. Агар ба ҷадвали рақобатҳои Лигаи Олӣ таваҷҷӯҳ кунем, он гоҳ мавқеи дастаҳо дар ҷадвал гуногун аст. Тамошобинони азиз, умуман дастаи Барқчӣ ва Панчер яке аз тимҳое ҳастанд ки дар таҳхонаи ҷадвал қарор доранд. Ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ, фурсати бисёр хуб, аммо чунин як имконияти хуби голзаниро бозингарони дастаи Барқчӣ дар нафасҳои аввали рақобат аз даст доданд. Беҳтарин имконият буд. Ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракатҳое ки бозингари рақами 63-ум Шерзод Раҷабов анҷом дод, вале дарвозабони дастаи Панчер ки дар ҷояш истода буд тавонист ин зарбаро дошта гирад. Хуб, ҳоли ҳозир Барқчӣ дар зинаи даҳум аст бо касби 5 имтиёз. Даста ба бохтҳои худ идома дода истодааст дар доираи рақобатҳои Лигаи Олӣ ва ин аллакай ба бозиҳои хеле зиёд ҳам мерасад ки дастаи Барқчӣ ба бохт рӯбарӯ шудааст. 5 бозии охири онҳо бо бохт ҷамъбаст кард. Ин натиҷаи бад ҳам ҳаст барои дастаи мазкур. Дар даври гузашта шогирдони Юсуф Рабиев дар муқобили Исхата дар майдони худ бо ҳисоби 0-1 ба бохт рӯбарӯ шуданд. Аммо аз рӯи бозӣ чандон бад нестанд шогирдони Юсуф Рабиев, вале ин натиҷа ҳамоно нест. Баъд аз Панчер дастаи Барқчӣ бо тафовути як имтиёз камтар дар зинаи 11-ум қарор дорад ва шогирдони Боир Эгамбердиев дар як бозӣ пирӯз шуданд, як бозӣ мусовӣ ва дар 6 бозӣ шикаст доданд. Ва дар 5 бозии охир онҳо 2 бохт доранд ва 3 бохт доранд ва як ғалабаву як натиҷаи мусовӣ. Дар даври гузашта онҳо дар як бозӣ бисёр ҳам хуб муқобили Регартадас рӯзи 26 май ба бохт рӯбарӯ шуданд бо ҳисоби 1-0 дар сафар ва ин бозӣ то як андоза муҳим ҳам буд барои Панчер. Панчер арзандаи гирифтани имтиёз аз Регартадас буд, вале чизе барои онҳо нарасид. лаҳзаҳои голзанӣ хеле ва хеле зиёд буданд барои футболбозони дастаи Панчер дар ҳамон рақобат. Хуб, садранишини ҷадвали чемпионатро мо шумо хуб медонем. Ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ, фурсат барои Абубакр Сулаймонов, партоби бисёр хуб ва беҳтарин имконият буд ки Шерзод Раҷабов боз ҳам истифода бурда натавонист. Дақиқаи 3-юми рақобат ин ҷо Шаҳбон Наимов пас додааст, на Абубакр Сулаймонов. биёд мутаваҷҷӯҳ мешавем ҳаракатҳои хуби бозингари рақами 81 дастаи Барқчӣ ва Шерзод Раҷабов дар ин лаҳза зарба зад, онҷо бо як расиш ба пои футболбози дастаи Панчер туб аз майдон берун шудааст. Хуб, ҳоло Абубакр Сулаймонов тубро аз кунҷи майдон ба бозӣ медорад, партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагоҳ ва имконияти хуб. Ин сеюмин имконият барои футболбозони Барқчӣ ва беҳтарин имкониятро капитани дастаи Барқчӣ аз даст дод Абдурауф Ғаффорзода ва бубинед ки чӣ гуна
ҳаракати дифогари марказии дастаи барқчӣ буд, вале аз ин ҳолат хуб истифода бурда натавонист. бубинед ки дар 4 дақиқаи аввали рақоба шогирдони Юсуф Рабиев 3 шонси хуби голзаниро аз даст доданд ва метавонистанд дар яке аз онҳо албатта муваффақ шаванд. албатта дар футбол на ҳама имконият гол мешавад, вале ба қадри чунин фурсатҳо ҳатман бояд расид, ҳатман бояд дар яке аз онҳо муваффақ шуд, чунки дар оғози рақобат ин бисёр муҳим ҳам аст. метавонад ҳариф аз лиҳози равонӣ албатта ба мушкилӣ рӯбарӯ шавад. идомаи ҳамлаи дастаи барқчӣ Билол Бобоев буд, аммо бозингарони Паншер ҳам хуб дурахшида наметавонанд. идомаи ҳамлаи дастаи барқчӣ Шерзод Раҷабов, ҳоло Билол Бобоев, Раҷабов имконияти хуби идома додани ҳамла ҳаст. Билол Бобоев дар ҷаримагоҳ, вале дар муқобили ӯ бозингарони дастаи Паншер имконият намедиҳанд. имконияти зарбазанӣ барои футболбозони дастаи барқчӣ ва боз ҳам легионерони тими Паншер дар ин вазъият муваффақ шуданд ва ин вазъиятро бартараф ҳам кард. ҳоли ҳозир дар ҳайати дастаи Паншер тамошобини азиз қариб нисфи ҳайат легионерон ҳастанд, футболбозони африқоӣ ва шумораи онҳо аллакай 6 то аст. 6 то бинандаи азиз. барои ҳамин метавон гуфт ки баъд аз он ки дар мавсими имсола лимит аз майн бурда шуд, яъне 7 легионер иҷоза дода шудааст ва 7 тои он метавонад дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад. дастаҳо имконият пайдо карданд ки тамоми легионерони худро истифода кунанд. хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолате ки Шерзод Раҷабов аз поин афтид ва довар шояд ин лаҳзаро хубтар мушоҳида карда натавонист. хуб, дастаи ҷавонони кишвар гуфтем ду бозӣ дӯстона доштанд ки ҳайати дастаи ҷавонони кишварро аксаран бозингарони тими барқчӣ тартиб медиҳанд ва бисёр бозӣ муҳим буд, зеро барои дастаи ҷавонони кишвар дар пешрӯи рақобатҳои интихобӣ ҷоми осиё ки имсол баргузор мешавад бениҳоят муҳим ҳам буд. масалан дар бозии дуюме ки бозии аввале ки тими ҷавонони бисолаи кишвар анҷом доданд, аз худи ҳайати дастаи барқчӣ якчанд бозингар ҳунарнамоӣ кард, аз ҷумла Баракатулло Неъматуллозода ки имрӯз дар ҳайати асосӣ нест ва ӯ капитани асосии дастаи ҷавонони кишвар аст. Юнус Исматуллоев бозӣ кард дар ҳайати асосӣ, Рустам Камулов, хуб баъдан Масрур Ғафуров идомаи ҳамлаи дастаи Паншер, вале бенатиҷа ва бозӣ карданд. баъдан боз футболбозони дигар дар курсии эҳтиётӣ буданд ки истифода шуданд. Бахтовар Ғаюров ва боз чанд Билол Бобоев, Шаҳбон Наимов, Шерзод Раҷабов, Ориён Меҳр Хулиқзода, Миқдод Розиқов дар курсии эҳтиётӣ буданд ва на ҳама бозингарони дастаи барқчӣ албатта ба ҳайати дастаи ҷавонони 20 солаи кишвар даъват гардиданд. вале ба ҳар сурат метавон гуфт ки дастаи барқчӣ ин аслан узви асосии тими ҷавонони кишвар ҳастанд. ҳоло нофаҳмӣ миёни бозингарони дастаи Паншер ва барқчӣ. инҷо корти зард довар нишон медиҳад ба бозингари дастаи Паншер барои даъво бо довар. нафаре ки корти зард гирифт бозингари рақами 10 нимуҳофизатгар Маҳмад Расул Одинаев мебошад. хуб, ҳоло тамошобини азиз, бозии дастаҳои Хуҷанд ва Вахш ҷараён дорад. бо ҳисоби 1-0 дастаи Хуҷанд пешсаф аст дар муқобили дастаи Вахш. Юсуф Рабиев ҳам фикр мекунам бо корти зард ҷазо дода шуд, сармураббии дастаи барқчӣ. Юсуф Рабиев дар ҳайати дастаи ҷавонони кишвар ба ҳайси ёрдамчии сармураббӣ фаъолият ва гули дастаи Хуҷандро Исломҷон Тушпулодов дар дақиқаи 11 рақобат ба ҳадаф расонидааст ва бо ҳисоби 1-0
пеш саф аст. Дастаи Хуҷан. Билол Бубоев. ва дар бозӣ дастаҳои ҳосилот Истаравшан ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи ҳосилот ҷараён дорад. нимаи аввали рақобат аст онҷо ва бозии бисёр хуб дар ҳосилот тавре ба мо иттилоъ медиҳанд ҷараён гирифта истодааст ҷониби дастаҳои ҳосилот ва Истаравшан. дақиқаи даҳуми рақобат дар бозии дастаҳои Барқчӣ ва Панчер. мебинем ки ҳоло бозигарони Панчер андаке талош мекунанд барои идома додани ҳамла, аммо футболбозони Барқчӣ боз ҳам тӯбро аз онҳо гирифтанд. Абубакр Сулаймонов партови бисёр хуб ҳоло ба Шерзод Раҷабов, вале дарвозабони тими Панчер ҳам ба пеш баромад ва ин вазъиятро бартараф карда тавонист. Юнус Исматуллоев буд ва баъдан худи Абубакр Сулаймонов баъдовар дар ин ҳолат тасмим гирифт ки ҳамин вазъиятро баҳогузорӣ кунад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Панчер, аммо бенатиҷа Ҷовидон Хушвақтов партови хеле ҳам баланди ӯ ба Шерзод Раҷабов. идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ, Раҷабов муваффақ мешавад дар рақобат бо бозингари дастаи Панчер ва дифогари дастаи Панчер ин вазъиятро рафт кард. ҳаракатҳои бисёр хуб Шерзод Раҷабов анҷом дод. партоб аз аут аз ҷониби Бахтовар Ғаюров буд. ҳоло бозингарони дастаи Панчер тӯбро зери назорати худ мегиранд. капитани даста Равшан Азизов партоб ба сӯғаи ноаниқ анҷом дода мешавад. хеле ҳаракатҳои хуби дифогари дастаи Барқчӣ барои гирифтани тӯб. Юнус Исматуллоев пас хуб буд, аммо ҳаракати ҳамлагари дастаи Барқчӣ чандон хуб ба назар нарасид. партоби хеле ҳам баланд, аммо аз лиҳози бозӣ ҳоло футболбозони дастаи Панчер чандон хуб ҳунарнамоӣ накарда истоданд. баръакс бозингарони тими Барқчӣ ҳамеша бозиро зери назорати худ доранд. акнун ҳамлаи ҷавоби дастаи Панчер садбуд, вале паси ноаниқ. хатоҳо хеле зиёд ҳастанд дар пас аз ҷониби футболбозони дастаи Панчер. Барқчӣ аслан имсол дар чанд бозие буд ки имтиёз гирифт, махсусан агар хотиратон бошад дар се даври аввали рақобат шогирдони Юсуф Рабиев 5 имтиёз ба даст оварданд. мусовӣ дар бозии даври аввал муқобили Равшан, баъдан дар даври дуввум муқобили Истаравшан ва дар даври сеюм ғалаба бар Бахш бо ҳисоби 1-0. 5 имтиёзи бисёр тиллоӣ буд, вале баъд аз ҳамон рақобат натиҷаи дастаи Барқчӣ тағйир ёфтанд. онҳо дар муқобили Куктош ба бохт рӯбарӯ шуданд. баъд аз он дар муқобили Хуҷанд, Ҳосилот, Ригарта Дас ва баъдан Исхат. як бозии дигар ҳам ки бояд 26 май бо Истиқлол баргузор мешуд, баргузор нагардид, мавқуф гузошта шудааст ва ҳатман футболбозони Барқчӣ онҷо муқобили Истиқлол бозӣ хоҳанд кард. дақиқаи 14 рақобат. тамошобини азиз,
توجه میکنیم به حمله دسته پنچر. بسیار فرصت خوب، اما چیکار میکنن اینجا بازیگران دسته پنچر و مخصوصا عملکرد بازیگر رقم 7 محمود جان شفیف. اینجا از کرسی ایتوتی دسته پنچر هر گونه سخنهای ناجا نسبت بازیگر انجام داده میشود. البته اونجا سیاست میکنن بازیگر دسته پنچر رو که چیکار کرد در این لحظه. آتا باید بازیگر رو روح بلند کرد. فوتبال همین چیز رو طلب میکنه. بازیگر میتونه از لحاظ روانی بعد از شو از همین سخنها شکند. ادامه حمله دسته برقچی، یک فرصت بسیار هم خوب، ضربه رو انتظارم، بسیار ترکیب‌آرای زیبا است فوتبال دسته برقچی، ولی به نتیجه این حالت انجام رسید. خیلی حمله های خوب و خطرناک هم شاگردان یوسف ربیف انجام دادن. تماشاگران عزیز، پنچر حالا بیا توجه میکنیم بیلال بابویف بسیار یک پاس خوب انجام داد و ضربه از مسافه دورتر انجام شد از جانب شهرمان نعیموف بود اگر خطا نکنم و صد گذاشتم فوتبال دسته پنچر. خب بازیگران جلال‌الدین بلخی در موسم امساله موسم رو در لیگ اولی چندان خوب آغاز نکردن. اونها در رده اول یک بار از کلوب مرکزی ورزش ارتش با باخت روبرو شدن با حساب 3-1. بعدا در مقابل روشن با حساب 2-0، در مقابل سرافشان با حساب 3-1، در مقابل بخش با حساب 1-0 و بعدا در دور پنجم اولین پیروزی خود را پنچر به دست آورد مقابل کوکتور، ولی باز با باخت روبرو شد. مقابل خوجان بازی را با حاصلات مساوی کرد، از لیگ خلاص هم محروم شد و بازی با استقلال حالا موفق گذاشته شده است. بازی بین این دسته ها شاید وقت گذاشته در وقت معین شده. خب ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران دسته پنچر. بیا توجه میکنیم که بازیگذاری چگونه صورت میگیرد از سوی فوتبالبازان دسته جلال‌الدین بلخی در نزدیک قربانگاه شیرعلیف و امکانیت پرتاب جریمه‌گاه دسته برقچی وجود دارد. پرتاب خیلی هم بلند. یونس اسمت‌الله‌یف پس خطای محافظتگری دسته برقچی. اکنون حمله بازیگران تیم پنچر. پس چندان موفق نیست از جانب فرانک نونگو از کنار چپ میدان. شان عزیزов لیگنرین دسته پنچر حالا چندان خوب بازی نکرده ایستادن. اصلا لیگنر نباید این شده باشد. لیگنر از بازیگران محلی مهارتشان باید خوبتر و بهتر باشد. حالا 7 لیگنر در دسته پنچر اما بازیشون چندان خوب نیست. دو تا بازی کرد فوتبال دسته پنچر هم از روی قانون قاعده است. بیا توجه میکنیم ابوبکر سلیمانوف و دوبار ضربه جریمه‌ای تعیین میکند بعد از اون که قربانگاه شیرعلیف حالا خطا صادر کرد در مقابل ابوبکر سلیمانوف و دوباره ضربه جریمه‌ای تعیین کرد. بهترین امکانیت برای بازیگران تیم برقچی است. خودی بازیگر جبر دیده ضربه را اجرا میکند. بیا توجه میکنیم پس یونس اسمت‌الله‌یف ابوبکر سلیمانوف هم توپ را در این لحظه خواست با اختیاری خود گیرد. خب بهترین امکانیت برای جوانان دسته برقچی جاویدان خوشوقتов ابوبکر سلیمانوف یونس اسمت‌الله‌یف در نزد توپ هستند و بیایید میبینیم که آنها ضربه را چگونه انجام میدهند. جاویدان بازیگزاری ابوبکر سلیمانوف ولی تو با دیوار دفاعی دسته پنچر برخورد. اکنون از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی دومی ضربه کنجی برای فوتبالبازان دسته برقچی در بازی امروز است.
تو با کاپیتان دسته پنچر برخورد است روشن عزیزов. جاویدان خوشوقت رفت. حمله دسته برقچی ادامه میکند. پاس زمینی بود ولی خطا. حمله نباتی بازیگران دسته برقچی حرکت‌های خوب هم داشتن فوتبالبازان برقچی اما آن چندان خوب انجام نشد. یونس اسمت‌اللویف ادامه حمله دسته برقچی با هم تلاش صاحبان میدان ابوبکر سلیمانов ضربه او و توپ راست به دست پتر سارودیر دروازه‌بان دسته پنچر. ادامه حمله دسته پنچر ولی پاس‌های آخرین هم دقیق نیستند. از لحاظ همدیگر فهمی پاس‌ها با همدیگر فوتبالبازان پنچر در برابر برقچی چندان خوب هنرنمایی نکرده است. فرانک نونگا تصمیم گرفت که توپ را با هم دستش ایستاد کند اما موفق نشد. Buyurdu Gambertiev. Olo بعد نمی‌نشد شما. سرمایه دسته پنج. ادامه حمله دسته پنچر. Olo اشتباه میکنه فوتبالبازان دسته برقچی. اینجا آفساید بود است. در حالت آفساید قرار گرفت. بازیگری که ضربه را ایجاد کرد توپ وارد توی دروازه شد. آفساید اومده و توجه میکنیم حالا شاید این حالت بحثناک هم باشد. اینجا توپ با بازیگر دسته برقچی رسید. توپ با بازیگر دسته برقچی رسید. توپ با فوتبالباز دسته برقچی رسید بیننده عزیز. بسیار عجیب است که در این حالت دوباره آفساید گرفت. ادامه حمله دسته برقچی به نتیجه بسیار حالتی دشوار هم نیست فهمو است که توپ از بازیگر دسته برقچی به فوتبالباز دسته پنچر رفت و دوباره این لحظه را آفساید دید. ادامه حمله بازیگر برقچی ولی به نتیجه ادامه حمله دسته پنچر فرصت هست بازیگر پنچر اما به نتیجه ابوبکر سلیمانov به توجه میکنیم با ادامه حمله دسته برقچی اما این لحظه با رفتن توپ از میدان بیرون جمع بست شد. خب اینجا دعوا از جانب دسته پنچر خیلی و خیلی زیاد میشد. بیاد بار دیگر لحظه تکرار رو میبینیم. توپ با جاویدان خوشوقت رسید یعنی بازیگر دسته برقچی.
حالا با تو بازیکن دسته پنچر روشن عزیزوف بازیگزاری مهمانان به نتیجه انجام شد. ادامه حمله فوتبال دسته پنچر موقعیت خوب هم هست. یک پاس خوب محمود شفیف لونگا ولی حمله‌گری دسته پنچر خوب هنرنمایی کردن نتوانست. اما توپ را با خوب هم دارن فوتبال دسته پنچر در همین لحظه جاویدان خوشوقتов یونس اسمتуллоев босам یونس اسمتуллоев در مرکز میدان توپ را از دست می‌دهد. فرصت هست. محمود شفیف قربانبوی شیرالیف سومی حمله دسته پنچر توپ از میدان بیرون شد. الکی اعتراض با بوسینگر حداقل با ضربه کنجی کار میکرد در این لحظه. توجه میکنیم و امکاناتی بسیار خوب برای دسته برقچی. فرصت خیلی خوب بود اما اون به نتیجه با انجام رسید. امکانیت برای دسته پنچر و نهایت با زدن گل دست یافتند در دقیقه 26 فوتبالبازان دسته پنچر و بهترین امکانیت را حالا استفاده برد بازیگر خط حمله این دسته давлатбек саидаминов و حساب را 1-0 نمود. در نهایت کار از یک حمله خوب بازیگران دسته پنچر استفاده بردند و حساب را 1-0 نمودند. давлатбек саидаминов موفق شد در این لحظه. حمله‌گری دسته پنچر به توجه میکنیم پس هم از خط حمایت بسیار خوب آمد و خطای خیلی دقیقی رستم کامولов حمایتگری دسته پنچر در این لحظه برالو مشاهده میشه و پس رو دفاعگری دسته پنچر انجام داده است. خیلی پرتابی خوب و توپ راست به درون دروازه دسته پنچر رفت. خب بنده که فکر میکنم جانبی دسته پنچر آرام هم شدند بعد از اون که گلی به نظر من اونها که از افساید نبود افساید گرفته شد اونها خیلی خشمگین هم بودند و همیشه مناقشه داشتند با داوری کنار ولی حالا بعد از اون که حساب گشوده شد فوتبالبازان پنچر موفق شدند اندکی آرام هم شدند. یونس اسمتуллоев ببینید از چند فرصت بازیگران دسته برقچی استفاده بردن نتوانستند و بعدا فوتبالبازان پنچر از چنین امکانیت‌ها خیلی خوب استفاده نمودند و با زدن گل دست یافتند. عموما در 4 دقیقه اول رقابت شاگردان یوسف ربیعов 3 امکانیت خوبی گلزنی داشتند اما همه اون به نتیجه جنببست شد. خب دقیقه 28 بازی ابوبکر سلیمانов ضربه کنجی نوبتی برای دسته برقچی پرتاب خیلی هم بلند و گل. حساب 1-1 دقیقه 28 رقابت. رستم کامولов دفاعگری دسته برقچی حساب را برابر کرد. همون نفری که در رقابت 1-1 با حمله‌گری دسته پنچر موقعیت خود را از دست داده بود و اکنون اشتباه خود را اصلاح کرد رستم کامولов و حساب را برابر نموده توانست. به توجه میکنیم به این وضعیت استانداردی ابوبکر سلیمانov
ва Камолов дар ин ҳолат муваффақ шуд. Хатои хеле дағали дарвозабони дастаи Панчер. Ман дарвозабонҳо набояд дар чунин ҳолат ба хатои калон роҳ диҳанд. Ва онҳо вазифадор ҳастанд ки аввалин шуда ва пеш бароянд ва ин гуна вазъиятро бартараф намоянд. ҳисоби 1-1 дар зудтарин фурсат шогирдони Юсуф Рабиев ҳисобро баробар карданд. хуб, андаке ҳоло ба дастаҳо имкон дода мешавад ки об нӯшанд ва баъдан рақобат лиҳози голҳои зиёди сардода шуда дастаи Панчер дар зинаи сеюм аст. Дар зинаи аввал Куктош ки 21 гол сардода аст, баъдан дастаи Исхата меистад ки 17 гол ва Панчер ҳоло ки 15 гол сардод дар зинаи сеюм аст. Ҷовидон Хушвақтов, Исматуллоев пас ба канори чап буд ба Абубакр Сулаймонов, вале хато рафт ин пас. Ҷовидон Хушвақтов, Юнус Исматуллоев. Тӯбро аз майдон зада берун кард ҳиматгари тими Панчер. идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ. Билол Бобоев дар дохили ҷаримагоҳ, вале Бобоев дар ҳолати офсайд қарор гирифтааст ва беҳтарин бозигузорӣ ҳам буд. Аммо чӣ гуна офсайд буд? Инҷо ҳам нофаҳмом. Ҷовидон Хушвақтов. идомаи ҳамлаи дастаи Панчер. Шафиев ва мавқеиятро аз даст медиҳад. Дар марказ бозингар легионери дастаи Панчер Ториан Нганго ва бозингарони Барқчӣ бошанд дар ҳамла ҳастанд. Билол Бобоев бо тӯб. имконияти хуб барои Бобоев. Шерзод Раҷабов довар ишора мекунад ки найрангбозӣ кардааст ва бояд футболбози Барқчӣ аз ҷои бархезад ва бозиро идома диҳад. Хушвақтов, Сулаймонов, боз ҳам Хушвақтов, Абубакр Сулаймонов. як паси бисёр хуби ӯ, имконият, вале боз ҳам ҳолати офсайд ба қайд гирифта мешавад. خب اینجا برالو معلوم هم بود است که اندکی افساید هم بود. خب دو تغییرات میشود در راه دسته پنچر. تماشاگران عزیز، بازیگر رقم 27 رمضان چلایف و بازیگر رقم 8 محمود غیورов با میدان میآیند. خب کی‌ها رو عوض میکنند اینها؟ حالا فوتبالیست رقم 20 هم شاید بازی رو ادامه دادن نمیتواند. دوریان نگانگو دوبار اجازه نداده است برای تغییرات انجام دادن. شفیف بسیار خوب و ضربه جریمه‌ای با فایده دسته پنچر داده میشود و حملگر давлатбек саидаминов муаллифи голи дастаи панчер ҳоло осеб гирифта аст. биё таваҷҷӯҳ мекунем бархурди бисёр пуршиддат бо иштироки бозигарони ҳарду даста ва ҳамлагари дастаи панчер ҳоло осеби ҷиддӣ гирифта аст.
خب این نفری که در اکران میبینید دیرکتوری فوتبالی پنچر است. سمزادم تو هم در برابر بویری گامبردی فلو در مرز میدان دستور میدهد به بوسینگر. عموما در فوتبال ما بیننده عزیز بعضی دیرکتوران کلوب ها هم نقش مربی را اجرا میکنند. اصلا در فوتبال معاصر این گونه نیست ولی در ما هست. خب حالا تغییرات انجام میشود بیننده عزیز. خب بوسینگر رقم 11 عوض میشود. این اتم عمل با جای او فولوبوس رقمی 8 محمود غیورов با میدان آمد. حالا با میدان آمد یا نه؟ خب ضربه جریمه‌ای با شکل بازیکن دسته پنچر پرتاب انجام شد با جریمه گل و 3 نفر بازیکن دسته پنچر حالا امکانیت داشت در این وضعیت که ضربه زنند. و معلوم شد که تو با فولوبوزی دسته پرتچی رسیده است. پرتاب بسیار خوب اجرا شد. تو با حمایتگری دسته پرتچی رسیده است. خب ضربه کنجی با فایده فولوبوزی پنچر پرتاب خیلی بلند و اینجا روشن عزیزов توپ از میدان بیرون شده است. سعید امینов پرتابی با جریمه گل و بازیکنان دسته پرتچی وضعیت رو برطرف کردند. ادامه حمله فولوبوزی پنچر دقیقه 37 بازی тамошобини азиз нимаи аввали рақобат ҷараён дорад. ҳисоб 1-1. ҳоло ҳамлаи футболбозони дастаи барқчиро мебинем. Билол Бобоев гузариши хуби Билол Бобоев ҳоло партоб ба ҷаримагон ва инҷо бозигари барқчи мавқеи дигар гирифт. خب در بازی دیگری داور گفتیم پگاه در همین میدان استقلال با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکند. بازی مرکزی داور که هر دو دسته حالا بدون باخت موسم رو ادامه داده ایستادند با 21 امتیازی در زمین اول و دوم هستند. بعدا اگر تداس با روشن بازی میکند. این بازی در توقع آرنا صورت میگیرد و اسخاتا با تیم کوکتوش رقابت خواهد کرد. خب حالا بازیگر رقم 20 دسته پنچر معلوم میشود که بازی را ادامه داده نمیتواند. دوریان نگانگو یوسف ربیف با یونس اسمت‌اللهی فهمیده است که باید چگونه در مرکز میدان بازی کند. یوسف ربیف خود در گذشته یکی از بهترین بازیگری فوتبال کشورمون بود. در دسته‌های گوناگون باعثی بازیگر هنرنمایی کرده است. از جمله در حیط دسته استقلال چند سال کاپیتان دسته بود و فکر میکنم محض آخرین سالهای فوتبال بازیش را او در حیط دسته خوجند و بعداً پرواز انجام داد.
он дар дастаҳои гуногун бозӣ кардааст Юсуф Рабиев. خب حالا کمی توقف بازیگری آسیب گرفته دستای پنچر رو از میدان بیرون میکنند. در اکران با شما رستم کمالوف مؤلف گل دستای برقچی در دیدار امروز است. خب تغییرات انجام شد. نگانگ ترک میدان کرد. رمضان چیلاєв ساعت رقم 27 حالا با میدان ورود کرد. خیلی هم بلند ادامه حمله دسته پنچر به نتیجه به پایان میرسد. دقیقه 41 رقابت. توجه میکنید و ادامه حمله دسته پنچر. یک بازیگری خوب هم دارند شاگردان گویل گندردیف ولی بعداً بیکار کرده شد. равшан азизов шералиев хеле ҳам баланд камолов инҷо мубориза мебарад аммо муваффақ нашуданд. рақами 27 рамазон чилаев 3 дақиқаи дигар вақт боқӣ мондааст то انجام نیمه اولی بود. خب ضربه کنجی رو میبینیم. این کار رو محمد رسول اودینایف انجام میدهد. توجه میکنیم ضربه کنجی فلوبوزان پنچر پرتاب خیلی هم بلند با کنترل در اختیار بازیگران تیم برقچی باقی میماند. بلال بابایف Yunus İsmatulayev Узам як партови диагонал ба канори чап инҷо Абубакр Сулаймонов буд вале то охир Абубакр Сулаймонов муваффақ шуда натавонист. идомаи ҳамлаи дастаи панчер Рамазон Чилаев буд. пас ба канори рост Шафиев ирсоли туп ба ҷаримаргон инҷо мураббиёни дастаи панчер нигарон ҳастанд аз ин кори анҷомдодаи Маҳмудҷон Шафиев. Юнус Исматуллоев паси бисёр хуб ба канори рости майдон. идомаи ҳамлаи дастаи барқчӣ ва бисёр имконияти хуб буд ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ барои соҳибони майдон. дар як ҳолат хеле талоши зиёд кард Кристофер Боней ва ин вазъиятро бартараф намуд.
خب ابوبکر سلیمانوف پرتابی رو میبینیم با جریمه‌گاه خیلی هم بلند ارسالی تو با جریمه‌گاه باز هم رتبه دیو میتواند ابوبکر سلیمانوف توپ رو ارسال کند با جریمه‌گاه یک نفر رو میگذارد اکنون ارسالی و فرصت تو با تری دروازه دسته پنچر برمیخورد بیننده عزیز و باز هم ضربه کنجی خودی ابوبکر سلیمانوف کارهای بسیار مهم رو در این لحظه انجام میدهد. بیا توجه میکنیم که این امکانیت رو حالا بازیگر رقم 19 این مقداد رزیقوف خوب استفاده بردن نتوانست هرچند ضربه زد دروازه‌بان و بعدا تیری دروازه کمک کرد به فولبازان مهمان. خب ضربه کنجی نوبتی برای بازیگران برقچی پرتاب خیلی هم بلند بوبویف شهابی محمود زاده پاس به مرکز دقیق بود ارسالی تو با کنار راستی میدان توسط کنارها بیشتر فولبازان دسته برقچی حمله های خود را انجام داده ایستادند. بوبویف جاویدان خوشوقتов Юнус Исматуллоев با نیمه اول 3 دقیقه علاوه شده است. 1 دقیقه‌اش الکی در عرصه انجامیابی است. ادامه حمله دسته پنچر اونها هم نزدیک میشن به جریمه‌گاه دسته برقچی. ادامه حمله دسته پنچر ولی به نتیجه باز هم در این گونه حالت فولبازان پنچر موفق نمیشه. بوبویف چندان دقیق نبود و اکنون بازیگران پنچر میتونن حمله خود را انجام بدن. شفیف در جریمه‌گاه و امکانیتی خوب هم بود برای پنچر اما محمود شفیف حالا فرصت را از دست داد. خب دقیقه سیوم هم حالا به انجام رسیده است بیننده عزیز و صدای اشتراکی از پایان نیمه اول رقابت درک می‌دهد. پوزی در قسم اول 1-1 جمع بست می‌شود. давлатбек саидаминов ва рустам камолов муаллифи голҳо дар ҳайати дастаҳои панчер ва барқчӣ буданд. моро тарк накунед ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба нимаи дуввуми рақобат.
با نیمه دومی بازی بین دسته‌های برقچی حصار و پنجشیر جلال‌الدین بلخی. این بازی دور دهم چمپیونات مملکت است که حالا در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان جریان دارد و بعد از نیمه اول حساب 1-1 میباشد. در حیط دسته پنجشیر مؤلف گل давлатбек саймудинов و در حیط دسته برقچی باشد مؤلف گل رستم کمالов شد. بالا تغییرات در دروازه دسته پنجشیر بیننده عزیز دروازه‌بان دسته جوانان تاجیکستان با میدان میآید که در مقابل بلاروس در بازی دوستانه جوانان کشور در حیط اساسی هنرنمایی کرد و این نفر هم محمد عبدالهادف میباشد و این تغییراتی سیوم در حیط دسته پنجشیر و دروازه‌بان اساسی پتر ساریدوری رو سارودی رو ایواز کرد و قبلا در نیمه اول هم سرمربی دسته پنجشیر دو تغییرات دیگر انجام داده بود. خب گفتیم که یک گل دسته پنجشیر رو давлатбек سیدامینов و یک گل دسته برقچی رو رستم کمالов با هدف رسانیدند و نیمه اول با این نتیجه جمع بست شد. به توجه میکنیم و هیئت دسته ها در نیمه دوم رقابت شروع میکنیم از دسته پنجشیر. تماشاگران عزیز هیئت دسته پنجشیر در بازی امروزه چنین است: دروازه‌بان محمد عبدالهادف، حمایتگران روشن عزیزов، کاپیتان دسته الکساندر نگونگانگ، کریستوفر بونه، قربانبوی شیرالیев. در مرکز بازی میکنند محمود غیورов، اینچنین رمضان چیلاєв، فرانک نونگا، محمد رسول اودینایев، محمود شفیف و در خط حمله давлатбек سیدامینов. بوی رگامبردیف سرمربی دسته پنجشیر است. هیئت دسته برقچی بدون تغییرات حالا بازی را ادامه داده ایستاده است. شهاب‌الدین محمودزاده دروازه‌بان، بختیار غیورов، عبدالرؤف غفورزاده کاپیتان دسته، مقداد رزیقов و رستم کمالов هنرنمایی میکنند. در مرکز جاویدان خوشوقتов، یونس اسمت‌اللهев، ابوبکر سلیمانов، شیرزاد رجبov، بیلال بابوев و همچنین شهبان نعیمov بازی دارند. البته شیرزاد رجبov همچون حمله‌گر در حیط دسته برقچی هنرنمایی کرده ایستاده است. در کرسی احتیاطی دسته برقچی هم فوتبالبازان خیلی خوب هستند. از جمله آنجا میتوانیم برکت‌الله نعمت‌الله زاده را نام گیریم، دفاعگر این تیم در کرسی احتیاطی قرار دارد. مهربان حمیدов و باز چند فوتبالباز دیگر. حالا ادامه حمله دسته برقچی و دروازه‌بان دسته برقچی من فکر می‌کنم توپ را خودتر داشته گرفت محمد عبدالهادف، یعنی او قاعده بازی را ویران نکرد. برعکس اشتباه سری بازیگر دسته برقچی بود که بهترین فرصت رو خوب استفاده برده نتوانست. عموما یکی از مشکلات اساسی دسته برقچی هم در چمپیونات مملکت و هم در حیط دسته جوانان کشور که همین بازیگران هستند این استفاده نبردن لحظه های گلزنی است. تماشاگران ارجمند لحظه های گلزنی رو بازیگران دسته برقچی خوب استفاده برده نمیتوانند. شاید تجربه شون کم است، شاید حالا کوشش میکنند که یک کاری دیگری رو انجام دهند. خب محمد عبدالهادف دروازه‌بان پنجشیر و حمله‌گر تیم برقچی شیرزاد رجبov حالا اندکی آسیب گرفتند. طبیبان با کمکی خود رو میرسانند و بهترین فرصت رو شیرزاد رجبov از دست داد در همین لحظه. این بازی برای چی؟ برای هر دو دسته اهمیت توجه کنید چگونه برخورد بود. برای چی؟ برای هر دو دسته اهمیت کلان دارد به خاطر آن که دسته ها در زینه‌های دهم و یازدهم جدول قرار گرفتند. پیروزی برای هر دو تیم خیلی و خیلی مهم است، هم برای میزبانان و هم برای مهمانان. تصور کنید اگر در دیدار امروزه اگر پنجشیر برقچی غلبه کند بر پنجشیر، آنگاه تیم موقعش رو استوار میکند و اگر پنجشیر غلبه کند موقع برقچی رو اشغال می‌نماید. برای همین بازی اهمیت خیلی کلان دارد برای هر دو دسته. گذشته از این اگر با تقویم بازی‌های دسته ها توجه کنید در ادامه مسابقه که تو 30
iyun бозиҳо ҷараён мегирад ва баъдан як танаффус мешавад дар чемпионати мамлакат. Он гоҳ барқчӣ ду бозии муҳим дорад. муқобили клуби марказии вардиши артиш ва муқобили равшан. ҳар ду бозӣ бисёр муҳим аст. 21 ва 29 июн баргузор мешаванд. ду бозии мушкилу ҳам доранд ва барои ҳамин имрӯз дар сурати пирӯзӣ ба даст овардан Терканбоза барқчӣ метавонад ба мақсади худ ҳам расад. дар пешрӯи бозӣ бо клуби марказии вардиши артиш ва ҳамчунин тими равшан. ва паншер бошад дар ду даври ояндаи дигар 22 июн бо Исхата дар майдони худ ва 30 июн бо клуби марказии вардиши артиш бозӣ мекунад. идомаи ҳамлаи дастаи панчер ҳоло ҳаракатҳои бисёр хуб пасам бисёр олӣ ба Рамазон Чилаев анҷом мешавад, аммо бозингари рақами 27 дастаи панчер хуб дар ҳунарнамоӣ карда натавонист. 5 дахалакай аз оғози нимаи дуввуми рақобат сурат гирифта истодааст. ҳамлаҳои ҳар ду даста ҳоло ба назар мерасанд. Қурбонулло Шералиев бо пасои замини форузони паншер бозӣ мекунанд. як мавқеияти бисёр хуб зарбаро интизор дорем, аммо дифогари дастаи барқчӣ пешдастӣ кард ва имконият надод ба Маҳмуд Ғаюров. футбол мегирад ҳоло дифогари дастаи панчер Александр Лгонган. хуб ҳоло партоби Давлатбек Саидаминов ва ҳамлаи дастаи панчер ҳам бенатиҷа ба анҷом расид. хуб бинандаи азиз, бозиҳои дигар ҳоло ҷараён доранд. ва дар бозии ҳосилот Исаравшан ҳисоб 3-1 ба фоидаи дастаи ҳосилот. ҷараён дорад. خب در بازی دسته‌های خوجند و وقت باشد حساب 2-0 با فایده خوجند است. حالا در صورت غلبه خوجند حاصلات هم در جدول هم دیگه تغییرات میشود. خوجند به زینه چهارم میرود تا بازی روشن حاصلات باشد به زینه پنجم. ادامه حمله دسته برقچی محمد عبدالحق وضعیت رو برطرف کرد. شهبانه ایماف ادامه حمله دسته پنچر رمضان چیلاев پس به مرکزی میدان. و حرکت های بسیار خوبی ابوبکر سلیمانوف. ادامه حمله دسته برقچی رو میبینیم و ضربه کنجی است. ضربه کنجی با فایده بازیگران دسته برقچی. خب ضربه کنجی رو میبینیم.
абубакр сулаймонов омода аст тӯбро ба дохили ҷаримагоҳи дастаи панчер ирсол кунад ва инҷо аллакай мо 6 футболбози дастаи барқчиро мебинем. партовро ба ҷаримагоҳ мебинем, хеле ҳам баланд ва муҳаммад абдулҳадов. аслан барои ман бисёр норӯшан аст, дарвозабони хеле ҳам ҷавон бо таҷриба чаро дар бозиҳои дастаи паншер аслан истифода намешавад. назар ба легионере ки дар ҳайати дастаи паншер аст, дарвозабони маҳаллӣ худи маҳмуд абдулҳадов бисёр бо таҷриба аст. беҳуда ӯро дар ҳайати дастаи ҷавонони кишвар дар ҳоло дар ҳайати асосиам нагузоштанд. бисёр дарвозабони бо таҷриба, яъне бояд мо ба ин гуна дарвозабонҳои маҳаллӣ имконият диҳем то дар ҳаят бозӣ кунанд ва ин метавонад боз ба тимҳои мо кӯмак расонад. بیرون اومدن دو دل نباید باشی، یا میای یا نمیای. ماشاءالله همینطورا. توپ در اختیار بازیگران دسته پنچر شرالیف دینایف بود ولی محمود شفیف توپ را خوبتر نگاه داشته نتوانست. یونس اسمت‌اللهیف بازیگزاری خوبی فوتبالبازان دسته برقچی ولی انجامش به نتیجه. خب طبری با ما اطلاع میدهد جمشید اسماعیلوف کمیسر بازی دسته های حاصلات و استرافشان، گل های دسته حاصلات را عبدالخلیل بورونوف، شریدین بابویف و نوردین همراهقولوف زدند. گل های یکم، دوم و سوم گل از استرافشان، عصمت اسرائیلوف یک گل این دسته را به هدف رسانید. و چند دقیقه دیگر مانده است تا انجام این رقابت خوجاند وحش و حاصلات استرافشان. مایمون رو میبینیم و همون میخواد همین چوت که بگیریم من یکم گاب نمیخوام او میکنم با تو نقی ایگروکوی او میاکو ایگروکوی او میام من میتونم کجا بلاویم ایمو یک فوتبالیست دسته برقچی حالا جراحت گرفته است. این کاپیتانی دسته می باشد عبدالعاف غفورزاده. جو پس از با خاطر دستگیری بعضی از لیگیونران پنشیر فکر میکنم که از کشورهای آفریقا با تاجیکستان اومدن مخلصی کرده ایستادن. جو کاپیتانی دسته پنشیر روشن عزیزов هم حالا با بازیگران احتیاطی دستور داده ایستاده است که اندکی روند خود رو گرد. دکتر خب اینجا طبیبی دسته برقچی اشاره میکند که کاپیتانی دسته عبدالعاف غفورزاده شاید بازی رو ادامه داده نمیتواند، ولی در کرسی احتیاطی هست فوتبالبازی که او رو عوض کرده میتواند. برکت‌الله نعمت‌الله زاده است. ادامه حمله دسته پنشر حالا سرعت گرفت حمله‌گری این دسته. فرانک میگونگا ولی موفق نشد. رستم کمالوف پیش دستی کرد و این حالت رو برطرف کرد. آماده حمایت پشت سرت هم حواست داشتم. خب اوت با فایده بازیگران دسته پنشر. حالا توپ از اوت با جریمه‌گاه ارسال می شود ولی بازیگران برقچی وضعیت رو برطرف کردن بودند. باز یک ارسال نوبتی دیگر و حالت آفساید برقرار گرفته می شود.
دسته شریک برقچی. برا بدرو عبدالله هی محمود حالا تغییرات نیست نه در حیط دسته برقچی اینجا عبدالرؤف غفورزاده برمیگردد به میدان نه در حیط دسته پنچر. ادامه حمله دسته برقچی رو میبینیم. اسمتالویف جاویدان خوشوقتов абубакр сулаймонов паси бисёр хуб вале муҳаммад абдулҳадов ин вазъиятро бартараф кард. حالا باز یک خطای دیگر از جانب فوتبالیست دسته پنچر. давлатбек саидаминов. خب اینجا در حیط دسته پنچر باز بازیگری نوبتی عوض می شود تحت رقم 12 آمادگی دیده ایستاده است حمایتگر اسماعیل سفرزاده. حمله نوبتی دسته برقچی شهبان نعیمов موفق شدن نتوانست می‌خیزد به دسته برقچی. ادامه حمله دسته پنچر. زیاد تصمیم گرفته ایستادن فوتبالبازان دسته پنچر برای ادامه دادن حمله. پنچر از آغاز موسم امسال بازی‌های خود را همیشه در میدان نیترال برگزار کرده ایستاده است. تصور کنید در ناحیه جلال‌الدین بلخی حالا فصل تابستان است اما میدان خانگی دسته پنچر آماده نیست با بازی‌ها. اصلا چنین دسته‌هایی که میدان ندارند میدان خوب ندارند فکر میکنم تا یک اندازه نباید به دیگه اجازه داده باشد. با همه احترام شرط و شرایط مدوی خوب باشد ولی وقتی میدان ندارد دسته نباید اجازه داده شود. برای هستند دسته‌هایی که میدان خوب دارند و آنها را جلب کردند در کار برای بازی کردن در رقابت‌های لیگ عالی. بیا توجه میکنیم به ادامه حمله دسته برقچی. یونس اسمتالویف از کنار راست میدان شهبان نعیمов ولی پرتابی خیلی هم بلند تو از میدان بیرون میشه. من نه تنها پنچر رو در نظر دارم مثلا حالا میدان خانگی کوکتوش هم آماده نیست میدان خانگی وقش هم آماده نبود شاید در روزهای نزدیک آماده میشود. میدان کلوب مرکزی ورزش ارتش آماده نیست با موسم امسال. میدان دسته اسخات بسیار جای تاسف است و مجبور میشوند دسته ها بعدا در ورزشگاه های دیگر بازی خود را برگزار کنند که این به شکوه و شهامت رقابت های لیگ عالی هم تاثیر بد می‌رساند. محمد آرو ادامه حمله دسته پنچر давлатбек саидаминов با جریمه گل. یونس اسمتالویف بسیار خوب توپ رو گرفت و پاسی او هم با ابوبکر سلیمانوف نرفت.
دقیقه 65 بازی تماشاگران عزیز حساب 1-1 والا تغییرات میشود در حیاتی دسته برقچی برکت‌الله نعمت‌الله با میدان میاد و کاپیتانی دسته رو عوض میکنه عبدالرؤف غفارزاده که اندکی جراحت برداشت و بازی رو ادامه دادن نمیتواند دستبندی کاپیتانی رو به همین ترتیب به برکت‌الله نعمت‌الله زاده میدهد و در حیاتی دسته پنچر هم بازیگر عوض شد اسماعیل سفرزاده با جای محمود جان شفیف به میدان وارد گردید. ادامه حمله فوتبالبازان دسته پنچر پرتو با جریمه گل بود از جانب بازیگری نه با میدان آماده دسته پنچر اسماعیل سفرزاده ولی فوتبالبازان دیگری پنچر نتوانستند حمله رو خوبتر انجام دهند. خب الکساندر نگونگانگ توپ رو از اوت راست با جریمه گاه ارسال میکند اونجایی که فرانک نونگا قرار داشت ولی توپ راست با دستی دروازه‌بان برقچی میرود. شهاب‌الدین محمودزاده ابوبکر سلیمانوف از بازیگری دسته پنچر پیش گذشت اما قربانباشد علیف این حالت رو برطرف کرد. بیلال بابایف گزارش بسیار خوب ادامه حمله دسته برقچی و چرا در این لحظه پس ضربه نیست بسیار یک خطای کلان از جانب شهرزاد رجبوف بسیار حرکت‌های خوب کرد شهرزاد رجبوف و می‌باید ضربه رو اجرا کند. اسلام کمالов جاویدان خوشوقتов مرتبه خیلی بلند شهرزاد رجبوف равшан азизов капитани дасте панчер ин вазъиятро барқарор кард. шаҳбон амиров то лаҳзаи охирин мубориса миқдор розиқов рустам камолов юнус исматуллоев ҷовидон хушвақтов абубакр сулаймонов пас ба Билол Бобоев нагузашт. топ дар ихтиёри бозигарони дастаи барқчӣ исматуллоев ҳаракатҳои хуб ҳамдигарфаҳмии хеле олӣ миқдод розиқов абубакр сулаймонов биотаваҷҷӯҳ мекунем пас ба канори чапи майдон партоби ғайюрзода ба ҷаримагоҳ ва инҷо талош мекунам футболбозони барқчӣ аммо бенатиҷа. Mahmud, успевать кун, Джон, успевать кун, 20 минут осталось. Алекс, no mistake. Bonnie, no forward. بچه در جاویدان خوشوقتов бахтовар ғайюрзода ва корти зард ҳам мегирад. омадгири дастаи барқчӣ барои асбои афтондани футболбози тими панчер. ва ҳоло чӣ ишора мешавад? инҷо кортисо нишон дод. бале футболбози дастаи барқчиро ҳоло дар дақиқаи 70 рақобат бинобар сабаби корти зарди дуюм аз майдон берун мекунад довар. ва бо шумораи кам футболбозони дастаи барқчӣ бозиро идома медиҳанд. ин беҳтарин шонс барои тими панчер аст.
футболбозони дастаи панҷшер акнун фурсат доранд, вале чунин таҷрибаро доранд ки бо шумораи зиёдтар дар муқобили дастаи ки як нафар камтар бозӣ мекунад хубтару беҳтар бозӣ кунад. Ин ҳам бисёр таъсир мерасонад. боз як ирсоли навбати дигар ба ҷаримагоҳ. خب فوتبال‌بازان برچی میتوانند حتی با شماره کمتر هم خوب بازی کنند. شهبان نعیمov، ابوبکر سلیمانov. حالا خطا در مرکز میدان مقابل نیم محافظتگری دسته برقچی بود. خب سه تغییرات میشود در دسته برقچی. خب شهرزاد رجبov ترک میدان میکند، به جای او فوتبالباز رقمی 14 با میدان میآید ظریف زاده. خب شعبان نعیمov هم عوض میشود و به جای بازیگر رقمی خب 17 مهربان حمیدов ба майдон меояд ва боз як нафари дигар ҳам иваз шуд. ба ҷои Юнус Исматуллоев ба майдон Баҳодур Назарзода ворид гардид. се тағйиротро ҳоло сармураббии дастаи барқчӣ Юсуф Рабиев анҷом дод дар дидори имрӯза. ابوبکر سلیمانov پس خطای محافظتگری دسته برقچی. برکتالله نعمتالله زاده. ابوبکر سلیمانov. سلیمانov خیلی خوب بازی دارند. مهربان حمیدов بازیگران برقچی. حالا یک پرتاب به جریمه‌گاه و در این لحظه محمد عبدالمحیدов این وضعیت رو برطرف کرد بیننده عزیز و در این حالت موفق هم شد. جاویدان خوشبختов корти зард гирифт. ним офицергари дастаи барқчӣ барои аз пои афзудани Рамазон Чилаев. масрур ғафуров инҷо ҳамчунин рабони камолов бозигари барқчӣ, ориён меҳри нуриддин бинобар сабабҳои гуногун дар бозии имрӯза иштирок надоранд. ва футболбозони Истиқлол Шервонӣ ва бачаҳои фиристони панҷшанбе ин бозиро ҳам тамошо карда истоданд. фикр мекунам баъд аз ин рақобат тамринҳои Истиқлол шурӯъ мешавад, чунки пагоҳ дар ҳамин вақту соат онҳо муқобили клуби марказии варзиши Артиш бозӣ доранд. ва боз инҷо Амирбек Ҷурабоев аст, Табризи Сломов.
равшан ғайратали мирахмадов дар майдон қарор дорад ва гоҳ равшан муқобилаи дигар тодаст дар сафар бозӣ хоҳад кард. идомаи ҳамлаи дастаи Панчер Маҳмудзода тӯбро дошта мегирад ва зуд ба ҳамдастаи худ рисонад. Панчер фурсати бисёр хуб пасро интизор дорем ба Рамазон Чилаев, вале андаке дар ин лаҳза форихволӣ кард Давлатбек Саидаминов. خب ضربه کنجیم افرادی فوتبال دسته پنچر خیلی هم بلند بسیار روی بازی میکند. فرصت هست برای فوتبال دسته برقچی. دو مرتبه لیگنری دسته پنچر رسیدند ولی لحظه انجام نشد. حمله دسته پنچر رو میبینید. دولتبک سیدامینov پس به کناری روست. حمله نواتی فوتبال پنچر کنتی خوب هم هست. جاویدان خوشوقتов و باز سینگری دیگری بخشی می‌کنه. بعد حالا کارتی زرد و با سینگری دسته پنچر نشون داده میشه. خب تو فرجامی وقتی اساسی بازی زیاده از 10 دقیقه دیگر باقی مانده است. تماشاچیان عزیز حسابی بازی 1-1. حمله دسته پنچر حالا یک پرتاب خیلی هم خوب ولی حمله به نتیجه به انجام رسیده است. در این لحظه الکساندر نگونگان تلاش داشت. دومی حمله دسته پنچر رو میبینیم و دوباره شروع میکنیم افساید و قید گرفته شده است در همین حمله. خب اصلا پنچر نسبت با برقچی یکی بهتر و خوبتر نیست در بازی می. حتی فوتبال برقچی با شماره کم بازی رو ادامه داده است. حتی با بازیکن پنچر باید موفق شوند چون که فرصت بسیار خوب هم دارند. ضربه زده می شود و جایی که پس باید ارسال شود ضربه اجرا شد از جانب رمضان چیلایف ولی ضربه از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. چگونه حرکتی خوب داشت
футболист рақами 27 дастаи Панчер, аммо ба ҷои пас ӯ зарба зад. Давлатбек Сайдаминов хеле хуб омода буд барои қабул кардани пас. идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ. фурсати бисёр хуб. инҷо зарбаи одии Абубакр Сулаймонов ту болотар аз дарвозаи Маҳмуд Абдувоҳидов аз майдон берун мешавад. Абдулҳадов Муҳаммад Абдулҳадов мазарат ва бо як расиш ба капитани дастаи Паншер Равшан Азизов зарба болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. беҳтарин имконият барои дастаи Барқчӣ. ҳоло зарбаи кунҷиро мебинем бо иштироки онҳо. Зарифзода партоби ӯ хеле ҳам имконияти хуб барои Барқчӣ ва Баракатулло Неъматуллозода зарба зад дар ин ҳолат. паси хатои ҳимояткари дастаи Паншер Александр Нгонган. ҳоло иштибоҳ мекунад футболисти дастаи Паншер. имконияти хуб барои бозигари дастаи Барқчӣ. Билол Бобоев аммо наметавонад аз ҳимояткари дастаи Паншер гузарад. идомаи ҳамлаи дастаи Паншер. Шаҳобиддин Маҳмудзода ҳам аз дарвоза берун омад ва ин вазъиятро бартараф кард. Зарифзода идомаи ҳамлаи дастаи Панчер. партоби бозигари канори дастаи Панчер Маҳмуд Ғаюров ва ин ҳам хато. دسته برقچی رو میبینیم. ظریف زدم. اکورات نشو. در این لحظه بسیار داد روزیقاف اندکی فوری هم کرد ولی حمله دسته برقچی میتونست روزی دو کنند. خوب تا الکساندر نگونگا جاویدان خوشوقتov. бозигарони барқчӣ нобаста аз он ки бо шумораи камтар бозӣ доранд ҳеҷгоҳ тарсу ҳарос надоранд ки ақибнишинӣ кунанд. онҳо бозикушод бозии ҳуҷумкор нишон дода истоданд. 84-уми бозӣ идомаи ҳамлаи дастаи Панчер пас ба канори чап Давлатбек Саидаминов гузариши аз Баракатулло Неъматуллозода. идомаи ҳамлаи дастаи Панчер фурсати хеле хуб муносиб ва бозигарони барқчӣ вазъиятро бартараф мекунанд аммо то анҷом муваффақ шуда натавонистанд. идомаи ҳамлаи дастаи Панчерро мебинем. Қурбонбой Шералиев тоби хуби ӯ аммо бозигари дастаи барқчӣ аввалин шуда муваффақ шуд. боз ҳам худи ӯ дар канори рости майдон ва зарбаи кунҷи барои дастаи Панчер. Қурбонбой Шералиев вазъияти бисёр хавфнок буд. боз ҳам идомаи ҳамлаи дастаи Панчер. меҳмонон шумораи хеле зиёд доранд дар ҷарима гол ва имкони хуб ҳам ҳаст барои онҳо ва гол. ҳисоб 2-1 дақиқаи 86-уми рақобат ва зарбаи бисёр хубе ки
тамошои футболбозони дастаи Паншер ҳоло ба онҳо голи дуюмро Кристофер Боне ҳимоятгери дастаи Паншер ҳоло ҳисобро 2-1 мекунад. Инҷо бубинед андаке шояд дар дарвозабон иштибоҳ бошад дар дифӯгарон ки футболбозони Паншер ҳамларо идома доданд ва баъдан ҳаракати Боне дар ҷаримагоҳ касе муқобили ӯ хуб бозӣ карда натавонист ва бо як расиш ба футболбози дастаи Бархчӣ ту ворид дарвоза шудааст. Бетаваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаи такрор аз ин зовия ва Ҷовидон Хушвақтов туп ба зонаи ӯ расид ва баъдан ворид тури дарвоза шуд. ҳисоб 2-1 дар лаҳзаҳои охирин футболбозони Бархчӣ ба дарвозаи худ гол сар медиҳанд. Дақиқаи 87 бозӣ. идомаи ҳамлаи футболбозони Бархчӣ Абубакр Сулаймонов бисёр хуб бозӣ мекунад бозингари рақами 10 дастаи Бархчӣ ва бубинед ки барои 3 нафар имконияти хуб ба миён меоварад. аммо дар лаҳзаи охирин футболбози рақами 17 хуб муваффақ намешавад. Меҳрубон Ҳамидов Ҷовидон Хушвақтов Абубакр Сулаймонов идомаи ҳамлаи дастаи Бархчӣ ва бозингари рақами 6 Баҳодур Назарзода аз пой меафтад ва зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи Бархчӣ аст. Хуб биёед мебинем ки чӣ гуна таркибборӣ мекунанд футболбозони дастаи Бархчӣ. Хуб инҷо ҳоло бозингар иваз мешавад ба ҷои футболбози рақами 6 ки дар қисми дуюм Баҳодур Назарзода ба майдон омада буд. Ворди майдон мешавад футболбози рақами 49 Мусо Қаҳоров. фикр мекунам Мусо Қаҳоров дар хати ҳамла бозӣ мекунад ва барои наҷот додани бозӣ ҳоло ворид карда мешавад. партоби хуби Абубакр Сулаймонов ва инҷо Рустам Камолов ҳам хато содир мекунад. мехостанд бозигарони Бархчӣ як таркибборӣ кунанд. андаке Рустам Камолов дер кард. идомаи ҳамлаи дастаи Паншер вазъияти бисёр хафнок. Шаҳобиддин Маҳмудзода тӯбро гирифта натавонист. Баракатулло Неъматуллозода Зарифзода бисёр душвор буд дар назди дарвозаи Муҳаммад Абдулҳадов ва дақиқаи охирини бозӣ. Тамошобинони азиз, Рамазон Чилаев андаке осеб гирифтааст ва табиб фикр мекунам ниёз дорад. дар ҳамон ҳолате ки Рамазон Чилаев имконияти хеле хуб дошт. беҳтарин фурсат буд барои дастаи Паншер дар ҳамон лаҳза.
азиз, дастаҳои хуҷанд ва ҳосилот бо ҳамон ҳисобҳое ки буд ғалаба ба даст оварданд. ҳосилот бо ҳисоби 3-1 дар муқобили Истанавшан ғалаба кард бо голҳои задаи Абдухалил Боронов, Шериддин Бобоев ва Нуриддин Ҳамроқулов. Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 бо голҳои задаи Исломҷон Тошпулотов ва Фахриддин Ахтамов дар муқобили Вахш даст боло шуд. خب 5 دقیقه ilova шудааст ба вақти асосии бозӣ. Аллакай дақиқаи дуюми иловагӣ ҷараён дорад. думои ҳамлаи дастаи Панчер Рамазон Чилаев имконияти домодони ҳамла барои футболбозони дастаи Панчер вуҷуд дорад. партоби хеле баланд. خب зарбаи ҷаримавӣ ба суди футболбозони дастаи Панчер. партоб ба ҷаримаи дастаи Барқчим. дақиқаи 93-ми бозӣ аст. тамошобини азиз, имконияти зарбазанӣ вуҷуд дорад. зарбаи ҳамлакари дастаи Панчер бенатиҷа буд. Франк Монга خب با اندکی توقف در بازی می شود، چونکه فوتبالیست دسته پنچر давлатбек Саидаминов اندکی آسیب گرفته است و همچنین مقداد رزیقов فوتبالیست رقم 19 دسته برقچی. خب در صورت پیروزی دسته پنچر موقع برقچی را اشغال میکنه در جدول مسابقه. با تمرکز محمد با بازیکن‌ها صحبت کن، اشتباه نکنه توش. در صورت پیروزی دسته پنچر 7 امتیاز به دست می آورد و پسینه دهمی جدول می برد. برقچی باشد پسینه 11 می‌فرآید. 5 دقیقه ilova کرده داور حالا جنباز شد. بیننده عزیز شاید یکم دقیقه دیگر ilova کند، شاید زیادتر. بازیکنان دسته پنچر با این وسیله برای گرفتن توپ البته وقت را کشال می‌کنند. ادامه حمله دسته برقچی را می‌بینیم. ظریف زدن موفق نشد. جاویدان خوشبختov
Баракатулло Нематлозода, Рустам Камолов. Мехрубон Хамидов. Паси Мехрубон Хамидов чандон дақиқ намуд дар он лаҳза. Дақиқаи 96 маъмуло ҷамъбаст шуд. Дақиқаи 97 ҷараён дорад. Одинаев аз ҳамин мавқеъ зарба зад, вале бенатиҷа. ин бозингари дастаи Паншер берун аз майдон осеб гирифт, яъне худро ба даруни майдон кашид, то вақтро кушод дод. Думаю, ҳамлаи дастаи Барқчӣ ва зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи Барқчӣ. хуб, ин шояд охирин шонс барои дастаи Барқчӣ дар бозии имрӯза бошад. қисми зиёди футболбозони дастаи Барқчӣ ҳоло ба ҷаримагоҳи дастаи Паншер меоянд. 6 нафар. нафари ҳафтум ҳам ҳоло шояд боки ҷаримагоҳ мешавад. ин охирин шонс аст, вале 7 нафар дар ҷаримагоҳ. Фурсат барои дастаи Барқчӣ буд, бенатиҷа. ҷовидон хушбахтов ва футболбозони дастаи Паншер тӯбро мегиранд. акнун ҳоло имконияти 1-1 бо дарвозабон баромадан ҳаст. Рамазон ва инҷо дарвоза холӣ будааст. Рамазон Чилаев тӯбро ба даруни дарвозаи Барқчӣ равон мекунад ва ҳисобро 3-1 менамояд. ҳарчанд ӯ аз масофаи дур метавонист зарба занад, вале Рамазон Чилаев риск накард, тасмим гирифт ки наздик шавад ба дарвоза ва ҳамин тавр тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. ҳисобро 3-1 намуд ва бо ҳамин Паншер дар бозии даври даҳум дар сафар муқобили Барқчӣ бо ҳисоби 3-1 ғалаба кард ва мавқеашро 1 зина було бурд дар ҷадвали чемпионати мамлакат. бубинед чӣ гуна ҳаракатҳои хуб, касе набуд дар хати дифои дастаи Барқчӣ ва Рамазон Чилаев тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. иштибоҳ аст худи футболбозони дастаи Барқчӣ сар зад, махсусан ҷовидон хушбахтов ки натавонист тӯбро ба ҳамдастаҳои худ расонад. хуб, мухлисони дастаи Паншер бо ин ғалаба табрик мекунем ва ду бозии ояндаи дастаи Паншер ва худи Барқчӣ хеле ва хеле душвор ҳам ҳастанд дар давраҳои 11 ва 12 чемпионати мамлакат. бинандаи азизу арҷманд, гузориши мо аз варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон аз бозии даври даҳум боша ки ин дастаҳо ҷамъбаст мешавад. ман будам Боло Хурмозода ки бозиро баротон шаҳр будам. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.
угловой, ёпта! Оп, отхак! Угловой, ёпта! Оп, отхак! Чикоря, даст не бил. Чикоря, даст не бил. Формула-55 объявляет о запуске прогноза на Евро-2024. Теперь вы можете бесплатно сделать прогноз на правильное распределение турнирной таблицы и выиграть потрясающие призы. 5 смартфонов Redmi Note 13 Pro. 3 консоли PlayStation 5. 5 подарочных карт на сумму 7555 самани. 5 подарочных карт на сумму 10555 самани. И наш главный приз – электромобиль BYD Song L. Не упустите свой шанс стать обладателем этих замечательных призов.